Move! Matigagat. Oh, palakpakan naman yung kubali nyo. Move! Sunod! Batch 36. Galing. Are you ready? Yes, sir. Move! Sunod-sunod. Perfect. Galing. Okay. Move! Wait. Yun. Tumatik agad. Move! Matik agad. Tumatik agad. Move! Bilis na, oh. Ganda na ng galaw nila. Move! Mabilis! Alay, please. Matik agad, oh. Batch 36. Yan, mga snappy, oh. Dito lang yun makikita nyo sa Valiant Training Center. Yan. Move! Batch 36. Yan, oh. Napakaganda. Oh, tingin sa inyo mga girls, oh. Dito lang po yan sa Valiant Training Center. Yan po actual at training namin dito. Nod! 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 Okay, disarm ka agad. Move! Attack! Sunod-sunod! Galing, oh. Oh, bilis, oh. Ganda doon, ang bilis lahat. Lahat magbagagaling. Move! Attack! Ganda. Ang bilis, ah. Yan, no? Ang galing ng batch 36. Move! Ang bilis. Ganda, oh. Kaya mo, galing. Batch 36, mahusay talaga. Ready? Move! Tak! Yan ang mga snappy. Galing. Move! Yun! Ah, galing to, ah. Ayos, ang bilis. Ayos yung timot itong dalawa, oh. Move! Sunod! Galing. Okay, palakpakan naman yung mga kabady nyo, oh. Di ba kayo napahanga? 1! 2! Perfect. Ganda ng galaw. 3! 4! Yan, ganda. 5! 6! 7! 8! 9! 10! Okay. Move! Sunod-sunod!
Perfect. Ang ganda ng galaw nyo. Oh. Ala.